रामठाकुर गर्ल्स स्कूलाव वाटर कुलार बाखा एमपी राजीव भट्टाचार्य एमपी फान्नी रांबाय हामग्राय सामुं खलाय दंगो बीजेपी हास्टे कास्को तै ताबुकनि राज्य सभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य होली तेरनि जराव चुकु बनमालीपुर कन्स्टिट्युएन्सि बलकान क्लाब आमचायो बेदबानि संगुनि कताल कमिटि हल पेगुइ रमानि एमपी फान्नी रांबाय एमपी राजीव भट्टाचार्य तिनि मार्च दाननि 7 सालमारि चासल बुबाग्राखर आगुली टाउन प्रतापगढ़ रामठाकुर गर्ल्स स्कूल कताल वाटर कुलार बाखा एमपी राजीव भट्टाचार्य एमपी फान्नी रांबाय एमपी राजीव भट्टाचार्य नो कारिबो लग्यो दंगो 31 नम्बर वार्डनि कर्पोरेटर अंजना दास खबै रोंनकनि फोरोंनायजोग रोंस्रोंनायजोग र असाल कक नारकपुर एमपी राजीव भट्टाचार्य साका अ रोंनक बिनि नक गानाव रोंनकनि फासिंते रोंनक वाटर प्युरिफायर वाटर कुलार रिना बागै साजाकमानि तंगो यागुलो रोंस्रोंनाय रगनि ककनो वानसुगैनो वाटर कुलार बाखा एमपी राजीव भट्टाचार्य फाइनाइसाल रोंनक तै मुंसासो खलायना नाङै तंखाहिंके आबो खलायनानि कक साका एमपी राजीव भट्टाचार्य और कक खुरसताय कलायो आबुनि स्लाय सिगां चुकु बनमालीपुर कन्स्टिट्युएन्सि दयानन्द स्कूल विवेकानन्द स्कूल कामिनी कुमार मेमोरियल हाई सेकेन्डारि स्कूल अबहायकेनो वाटर कुलार बागै मानि एमपी राजीव भट्टाचार्य कदकमा साल रमै रामठाकुर गर्ल्स स्कूल वाटर कुलार सानै फालेमानि पाइथागो एमपी राजीव भट्टाचार्य बागै ख्या দেখুন একটা জিনিস কি যে আমরা আমাদের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা কেউ কোনো সময় পিছিয়ে হাঁটতে পারি না। তো আমার কাছে একটা প্রস্তাব আসে যে আমাদের এই বিদ্যালয়ে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তাদের একটা পানীয় জলের একটা মানে সব সময় একটা পরিশ্রুত পানীয় জল যাতে তারা পান করতে পারে তার জন্য আমাকে কয়েকটা স্কুল থেকে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল আমাদের নয়বনমালীপুর এলাকায়। তো পরবর্তী সময়ে তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি বিভিন্ন স্কুল স্বামী দয়ানন্দ স্কুল বিবেকানন্দ স্কুল কামিনী কুমার স্কুল তারপর রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় তাদেরকে এরকমভাবে প্রাচ্য ভারতী স্কুল এরকম কয়েকটা স্কুলকে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল খেতে পারে তার জন্য আমাদের তরফ থেকে আমার এমপিএল এর তরফ থেকে আমি এই জলের ওয়াটার পিউরিফায়ার এবং ওয়াটার কুলার এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তো আমাকে দিদিমণি প্রায় সময় বলতেন যে এটা উদ্বোধন করতে হবে, যে উদ্বোধন আমি দিয়েছি, আমি আবার উদ্বোধন করব। তবুও বললেন যেহেতু এটা আমার বাড়ির কাছে স্কুল, তো সেই কারণে আর যারা এসএমসি কমিটিতে আছেন আমার দুই নেত্রী আছেন আমাদের কর্পোরেটর এবং আমার স্বপ্নাদি আমার ছোট বোনের মতো, তারাও আবদার করলেন যে এখানে আসতে হবে। তাই ওনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকে তার শুভ উদ্বোধন হতে চলছে। আমি বলবো যে আগামী দিন আরও যদি কিছু করার যদি আমার প্রয়োজন লাগে নিশ্চয়ই আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য আমি নিশ্চয়ই আমার যতটুক সাধ্য আমি চেষ্টা করে যাব যে আগামী দিন যাতে এই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ যাতে জাগ্রত হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, সেই দিক থেকে আমরা নজর রাখব। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांग रंनि बागै नायथकतै क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबर मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांटां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबर फाल नकबाय और होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बनमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552
825891971 / 8119938 548